Đi lù bút đặt đây nè. Ê bài ê. Ê bài. Ê. Muốn nhớ này tòa lắm nè. Hôn. Ê ta lắm ê ta lắm mày hôn này. Ê hôn mày. Ê no. Hả? Isa. Anh bài. Ê hôn này nuôi đã có đặt nè. Nuôi đã có đặt thì mình biết như này. Hôn này. হ্যাঁ রে শালা কথা কইতে না এবার আমার ডাক্তার কে লিগাটা হে কিসে Ê nó bác anh nó mà đi con nào. এটা কি নদীর পার এটা এবার এক কেজি গাল লাগে মিয়া Nhưng mà là nuốt đi nè. Bác anh nó mà đi con nào bác anh. ও আঙ্গার আব্বা মারা গেছে অনেক আগে Mình rất là hả mà nó chỉ có đi hả là này à mình coi hết là hết còn ăn đấy là mình coi bác anh còn mà đi hết còn nuốt đi ba mình rất là hả mà chỉ có là mà na cuối ảnh nữa mà mình আরে মিয়া আমি কি খুঁজতে শুন আমার লাগাই এই যে নদীর পার এটা রে কোন নদী lại nuốt đi nè bác anh nó mà đi con nào bác anh. আরে ভাই কোন জায়গা পড়লাম আমি এটা আমি কইতাছি আমার বাপ মরে গেছে আর অনেক আগে কালি কো আপনার বাপ কই এটা কোনো কথা মিয়া Ai với bác anh em một là gì chứ quá mà bác anh khá là mình bác anh anh có cái lối cái này đi mấy đứa nó bác anh bác anh bác na bút này cái ও বুঝছি আমার ভাইয়ের কথা কইতাছেন আয়েন বাসায় যাই ala này cái ô này hòn mình rất là bút như là cái bác anh có mấy con đập bác anh gì hút in con là bác anh có mấy con nào mi cái đi mù bác anh có mấy ও ফান বেছে যে cái mà con má cái gì có làm nè hai nè có bạn আরে ভাই আমি তো আপনার কথা ভালো করে বুঝতাছি না এই যে দেখাইতেছেন গেছি বুঝছি ওই যে চুল কাটে যে আমার শাসা আইন Cái một rồi, anh cái English người ta nếu muốn anh à, English người ta đi, cái bác para cái bà đi, anh này, cái này, muốn ăn à, cái này muốn ôn man này muốn ôn man, bác para cái bà đi, ও কাটতে দেন চুল đấy, luôn là, তাহলে anh muốn ôn man đi bà này muốn ôn man, আমি বুঝি না কানে হুনে না কম cái này đi cái bà này, đi nè, bác para cái bà đi, bác para cái bà đi, cái này anh বুঝছি বাপ পলাশ nó mút, bác para, mút. আগে কইতেন না তো আমার হুলা Ai đấy có ba em người ta đặt con là mình đó làm mà ngồi đó cái là lấy gì বাপ পলাশ কি করতেন hay là mút con mani con nào mút con mani ও বাপ পলাশ আপনি আজম đấy bài এটা আগে কইতেন না মিয়া আমি তো এই নেই কই জানি আমাদের ভিডিওটা যদি বিন্দু পরিমাণ ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই দয়া করে একটু শেয়ার করে দিবেন, উৎসাহ দিবেন।